Kaya sa gilid ni full step. Nangyari. Uy, strike. Strike. Uy, ano ito kumagat sa atin? Malakas. Yun. Ah. Oops. Golden Trevally mga master. Golden Trevally. Pakagat natin. Uy. Yun pa lang. Yun no. Yun. Tanggalin natin. Gold na gold. Yun no. Tip natin ang dalawang isda. Strike. Fish on mga master. Uy, sinisiksik. Gat. Oops. Oops. Sinisiksik. Yun. Kanuping laot. Kanuping laot mga master. Yun. Yari. Yun. Yan mga master. Tik natin. Kanuping laot. Ang tatlong isda. Strike. Kagat mga master. Kagat. Kagat. Kanuping na naman. Ay, chicard. Chicard snapper. Jumbo size. Malaki-laking chicard mga master. Yun no. Sulit yung laki ng chicard na to mga master. Malaki-laking chicard snapper. Pakagat natin. Yan mga master. Jumbo size. Apat na isda. Strike.